ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ବର୍ଷିୟାନ କର୍ମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବନେତା ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେଶପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଧାଂଶୁ ମଣ୍ଡଳ, ହିମାଂଶୁ ମଣ୍ଡଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବାସନ୍ତୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସପନ ପାତ୍ର, ଭାନୁ ମଣ୍ଡଳ, ଦୀପକ ସେଠୀ, ଭବାନୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କୋଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ହିମାଂଶୁ ପାତ୍ର, ପାଖ ଆଲମୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଲ୍ଲିକ, ସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କମଳା ମଲ୍ଲିକ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପାତ୍ର ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିବେ ମୋର ଆଦତ କ'ଣ ଏଇ ନିତା ବ୍ୟବହାର କହିବେ ବାବୁ ବାବୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବି କହିବେ ମୋ ଆଦତଟା କ'ଣ। ଆଜି ଆମର ସହଦେବ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କହିବେ पंचायत निर्वाचन रे नुआ जेहेतु आम टाउन पिला टाउन रो राजनीति जानते पंचायत राजनीति जानी मु मथार पगुड़ी बांधिकी 3टा बेले सब पंचायत एमाने गोटे सरपंच संसदीय लड़िया मुझे गोटे पंचायत समस्ते हार जीत अच्छी हार जीत हम कौन हम कौन ना कांग्रेस टा कमी बढ़ेगा से आम प्रयास था जाऊ ये कष्ट करके आम तो कई नेता को देलुनु जेहेतु कांग्रेस रो सदर दायित्वटा आम नवा सेबेठू आम आज पर्यटन दायित्व नहीं चलचु किसी ना आजिका दिन आपण मानकर कौन असुविधा काढ़े आप बालेश्वर जावाई बालेश्वर जानवे जे मोर गोटे पुओ अच्छी मोर गोटे भाई अच्छी से छाती तेणु आज भरसा कर जो कांग्रेस को आपण मैंने आज मिश्रण करने से भरसा आपणकर 100% कांग्रेस दल रखियो पपुलेंका रखियो एतिकी आपनको देली। मो ना बासंती त्रिपाठी दल रे मिसिली आज आम कांग्रेस दल रे मिसिली कौन पाई किसी सुविधा नहीं आउ आम किसी पाई पारुने आम साउ घाट घाट हो पार नहीं फूल सबुदिन आम पिला माने हैरान होगी जाउछंती कॉलेज आम कांग्रेस को आशा रखी कांग्रेस रे मिसिलु आमर एठी आस्तिले हमर शिव बाबू बाबू पप्पू लेंका आम तांको देखिकी आम तांको सहित मिसिलु तांको हे गले